अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज शो में बहुत सारी अहम चीज़ें डिस्कस करनी हैं। ख़ास तौर पे मरवा कत्ल केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बिल्कुल शफात, और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस जो है वो कितनी महफूज है। कल आपने देखा कि नहायत ही अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया मोटरवे पे, जब एक खातून लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी, उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और किस तरीके से वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के ना सिर्फ उनको निकाल के बाहर लेके गए, उनके बच्चों के सामने माँ को ज़्यादती का निशाना बनाया। इससे ज़्यादा खौफनाक वाक़या मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना होगा। और शफात, आप ये सोचें कि वो बच्चे जिनकी आंखों के सामने तमाम तर वारदात हुई है, वो आप आगे उनका फ्यूचर आप खुद सोचें कि वो कितने ट्रॉमेटाइज ज़िंदगी गुजारेंगे। इस हवाले से शो में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कितने अफराद गिरफ्तार हुए हैं और किस बुनियाद पे हुए हैं। साथ ही आज अहम पेशियां हैं, उस हवाले से आपको गाय बगाए अपडेट भी करते रहेंगे। 9 बजे समाज शुरू होने वाली जी जनाब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, इन तीनों की आज पेशी है। जरा इस हवाले से बात भी करेंगे, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जानी। बीमार हूँ, सरेंडर नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने पेशी से एक दिन पहले वतन वापसी से इनकार कर दिया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तों की समाअत आज होगी। टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले बात करेंगे हम उस वाक़े के हवाले से जो कि कल लाहौर मोटरवे पे पेश आया। लाहौर के इलाके में एक खातून जिनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, उन्होंने फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। वो इंतज़ार करती मोटरवे पुलिस को जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो एरिया उनकी उसमें ही नहीं आता, बीच में नहीं आता। साथ में वो खातून को इस वजह से गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। इतनी टाइम में वहाँ पर कुछ ऐसे शख्स मौजूद थे जिनको अगर मैं इंसान भी कहें या मैं शख्स भी कहूँ तो शख्स वर्ड की तौहीन होगी। उन्होंने उस गाड़ी में इसका शीशा तोड़ के खातून उसके बच्चों को बाहर निकाला। मोटरवे रोड पे जो साथ में जो जाली लगी होती है उस जाली को काट के आगे जाके खातून को बच्चों के सामने, एक माँ को उसके बच्चों के सामने बुरी तरीके से इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उससे 1 लाख की नकदी भी लेके चले गए शफात। और वो मतलब मैं कहती हूँ चलो आपको कुछ छीनना था तो आप माली नुकसान कर देते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान। जी जनाब, ये वाक़या पेश आया है मोटरवे पे, जो कि एक महफूज सफ़र तस्वर किया जाता है। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद खान नोटिस ले चुके हैं और इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। चंद मशकूक अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है। तकरीबन 12 के करीब अफराद अभी तक इस हवाले से गिरफ्तार हो चुके हैं। रात 3 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया और ख़ातून के मुताबिक, रिश्तेदारों के मुताबिक, ख़ातून ने ये सुबह 10 बजे वाक़या रिपोर्ट करवाया और पुलिस को बताया कि जिस जगह पर पेट्रोल ख़त्म हुआ था वहाँ से उन्होंने अपने घर वालों को कॉल की। जब उनके घर वाले वहाँ पहुँचे तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पे खून का निशान था, जिसके बाद उन्होंने करीबी इलाकों में ख़ुद से तलाश करने की कोशिश की और कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें खातून अपने बच्चों समेत एक जगह पर मिली और उनके साथ ही वाक़या पेश आया। आप खुद सोचें कि मैं खुद मोटरवे पे बहुत हज़ार जो है दफ़ा वो लाहौर से इस्लामाबाद ड्राइव करके जा चुकी हूँ, और मोटरवे से लाहौर से गुजरांवाला कितनी दूर होगा अगर आप वाया मोटरवे जाएं। उस छोटी सी पट्टी में देखा जाए तो इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आ जाता है। वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है और किस तरीके से वहाँ पे अगर मोटरवे पे आप गाड़ी लेके चलते हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा टोल अदा करते हैं, तो आप अब क्या इस चीज़ का भी टोल शफात देना शुरू करेंगे कि जी हमारी इज्जतें भी महफूज रहें, ठीक है, हम यूज़ भी करें। किस तरीके से अब शफात जिसको इंश्योर करेंगे कि जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, अगर इतनी कमाल जगह पे जिसको बड़ा महफूज तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर ऐसा घिनौना वाक़या पेश आ सकता है, वहाँ पर ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आ सकता है, तो बताएं कि बाकी जो है जगह वहाँ पे आपको क्या सिक्योरिटी होगी? लाहौर से लेके गुजरांवाला तक का टोटल रास्ता ही तकरीबन 1 से सवा घंटे का है और ख़ास तौर पे शेखोपुरा, कोट अब्दुल मालिक,
इंतहाई गुंजान इंटरचेंज है जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी रश रहता है। अहमद खोखर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी खोखर साहब बताइएगा, क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? शफात, मुकदमा तो दर्ज हो चुका है और उसके हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं आपको बता चलूँ कि ये पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस और ऑपरेशन पुलिस, ये तीनों इदारे जो हैं ये मिलकर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं इन मुल्जिमान को। और पुलिस का ये कहना है कि उम्मीद है 1 से 2 दिन तक जो है ये मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। बाकायदा स्केच तैयार कर लिया गया है मुल्जिमान का, लेकिन वो खाके जो पुलिस ने मीडिया से भी शेयर नहीं किए, क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं अगर वो खाके बाहर निकले तो कहीं मुल्जिमान बाकायदा एक्टिव ना हो जाएं और वो फिर कहीं फरार होने में कामयाब ना हो जाए। अच्छा तो अहमद ये बताइएगा, ये मुमकिन ही कैसे हो पाया कि मोटरवे पर इस तरीके का कोई वाकया पेश आ जाए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक तो है लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे, वो मोटरवे पुलिस के अंडर आती है। एक है रिंग रोड, वो वहां पर रिंग रोड पुलिस है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ये लाहौर से सियालकोट की मोटरवे बनाई गई थी, जहां पर ये वाकया पेश आया। ये मोटरवे तकरीबन 6 माह कबल बनाई गई है और आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर ना ही मोटरवे पुलिस है और ना ही यहाँ पर रिंग रोड की पुलिस है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक तरह से लावारिस है। बल्कि हुकूमत को ये चीज सोचनी चाहिए कि ये जो एक रिंग रोड है लाहौर, ये जो एक मोटरवे का एक खास टोटा है लाहौर से सियालकोट का जो कि नया बनाया गया है, या तो इसको मोटरवे की सुपरविजन में दिया जाए या फिर रिंग रोड की सुपरविजन में दिया जाए। यहाँ पर ना ही साइड पे खारदार कारें आते हैं। देखो, क्योंकि आप लाहौर से इस्लामाबाद अगर ट्रैवल करते हैं तो साइड पे बकायदा एक जाल सा होता है जिसकी वजह से वो सेफ रहती है मोटरवे, और ऊपर से पुलिस की जो है यहाँ पर मोटरवे के ऊपर बकायदा वो पेट्रोलिंग रहती है। लेकिन जो ये मोटरवे का एक पीस है लाहौर से सियालकोट का, यहाँ पर ना ही मोटरवे पुलिस होती है, ना ही रिंग रोड की पुलिस होती है, और ना ही यहाँ पर एक कोई ऐसी वो तारे हैं जिसकी वजह से सेफ्टी हो। और ये जो इलाका है ये थाना गुजरपुरा की हदूद में आता है। जितने भी ये अपना मोटरवे है ये लाहौर से सियालकोट की, इसमें पेट्रोलिंग ना होने की वजह अहमद, से यहाँ ना से ही थाना गुजरपुरा वैसे कितना दूर है? यहाँ से जो थाना गुजरपुरा मोटरवे की साइड से वो तकरीबन लाहौर मेन शहर से लेके वो जो साइड है वो तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है। और ये मोटरवे को जितने भी थाना हदूद की मुताबिक जो है पुलिस ही देखती है, पुलिस की ही पेट्रोलिंग हो तो होती है। मोटरवे पुलिस की जो है वो पेट्रोलिंग वहाँ पर नहीं होती। ना ही 130 एक हेल्पलाइन नंबर है मोटरवे का। अगर आपको ये सोचता है कि वो लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे पर होगा और वो 130 की कॉल करेगा तो सेफ मतलब पोर्टल से पुलिस आ जाएगी, वो नहीं आ सकेगी, क्योंकि वो उनकी डोमेन ही नहीं है। उनकी ठीक है, मोटरवे अहमद, ये तो एक बड़ा इंतज़ामी तौर पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि एक ऐसी सड़क जो कि बज़ाहिर तो मोटरवे है लेकिन मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ये कब फैसला होगा कि ये किस पुलिस के ज़ेरे असर आएगा, और अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है, किसी के साथ कोई सानेहा पेश आता है तो वो क्या करेगा ऐसे मौके पे? बिल्कुल सवाल ये अलमिया है कि अगर किसी गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करेगा, जिसका एक वाक़या सबूत गुज़िश्ता रोज देखने में आया कि खातून की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ और पेट्रोल खत्म होने पे वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद थी। उसने अपने अहले खाना को राब्ता किया तो उन्होंने आगे से उस खातून को कहा कि आप 130 पे कॉल करें, तब तक हम भी आते हैं। तो वो बाकायदा गुजरावाला से निकले हैं खातून के मतलब आने के लिए, उसके पेट्रोल की जो है वो मामला पूरा करने के लिए। तो उन्होंने 130 पे कॉल बेचारी वो ऑब्वियसली नहीं कर सकी, क्योंकि वो मोटरवे जो असल है, जो मोटरवे पुलिस के अंडर आती है और जो रिंग रोड है वो वहां से भी 20 से 25 किलोमीटर आगे है। जो लाहौर से आलकोट की मोटरवे है उससे वो आगे है 20 से 25 किलोमीटर। तो वहां पे 130 की कॉल ऑब्वियसली नहीं वर्क करेगी, ना ही मोटरवे पुलिस वहां पर आएगी। अब ये बताइएगा कि जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, अब तक खबर आ रही है कि 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, ये इनकी कोई शनाख्त सामने आई है और किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया ये पता चल सका है? देखें, ये मशकूक अफराद हैं और इनको अभी हिरासत में लिया हुआ है। इनसे तफ्तीश का अमल अभी जारी है। मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का केस, ये पहला थाना गुजरपुरा की हदूद में ये पहला केस नहीं है। अब से 2 माह कबल भी एक ऐसे केस हुआ था कि एक डॉक्टर अपनी फीमेल असिस्टेंट के साथ थाना गुजरपुरा की हदूद करोल घाटी के अंदर से गुजर रहा था कि 5 अफराद ने उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था और उसके साथ भी डकैती की वारदात की थी और फरार हो गए थे।
पुलिस ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर वर्क किया था, लेकिन फौरी तौर पे जो है 2 से 3 रोज के अंदर जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया यानी था। कि अमर वो और भी जो ये वाकया था वो भी इज्तिमाई ज़्यादती का वाकया था, और अब जो वाकया है ये भी इज्तिमाई ज़्यादती का वाकया है। 6 महीने बन चुके हैं लाहौर से सियालकोट इस मोटरवे का, और यहाँ पर कोई जो पुलिस भी पेट्रोलिंग नहीं कर रही होती, ना यहाँ की स्पेसिफिक इस मोटरवे की स्पेसिफिक मोटरवे पुलिस नहीं है। तो मतलब क्या नज़र आ रहा है कि कब इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आएगी और कब कुछ किया जाएगा इस हवाले से, वरना ये तो एक ऐसी जगह हो जाएगी जो नो गो एरिया बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये तकरीबन अभी यही सिचुएशन है कि नो गो एरिया है कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो तो उसके साथ अब गुज़िश्ता रोज जो हुआ वो देखने में आया। तो ये अब इंतजामिया का काम है कि फौरी तौर पे इसको नोटिस लें, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस केस का बकायदा नोटिस लिया है। मुझे एक बात बताइएगा, पहले 2 साल कबल भेरा से सियाल इंटरचेंज के बीच में पत्थर फेंकने का वाकया पेश आता था। गाड़ियों पे पत्थर फेंक के उनके शीशे तोड़े जाते थे और फिर उनमें लूट मार की जाती थी। ये वाकया पेश आए, जिसके बाद हमने देखा मोटरवे पे कैमरे नस्ब किए गए। वो स्पीड कैमरे भी हैं, वो ऑब्जर्वेशन कैमरे भी हैं। कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त इस शाहराह पे, इस रोड पे देखने में आया जहाँ पे जैसे आप बता भी रहे हैं तवातर से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं? ये जो है यहाँ पर ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसके कुछ कैमरे जो है वो देखने में आए कि नस्ब किए गए हैं, लेकिन वो भी एक खास डिस्टेंस के ऊपर नस्ब किए गए हैं। और सेफ सिटी के अमूमन कैमरे ऐसे हैं जो कि लाहौर मेन सिटी के अंदर तो वर्किंग में है, लेकिन जो उसके नवाही साइड लगती है वहाँ पर वर्किंग में नहीं है। और जबकि दूसरी आपको जाहिर है मैंने बताया कि मोटरवे पुलिस का वहाँ पर कंट्रोल नहीं है, रिंग रोड का नहीं है। अगर वो हो तो फिर उनके कैमरे भी वर्किंग में होते हैं। लिहाजा इस तरह का सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी मेजर्स के हवाले से उसके खास छोटे में लाहौर से सियालकोट की कोई खास जो है वो नहीं तो है। अमर जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? किसकी डोमेन होती है ये? किसकी डोमेन में आएगा ये वाकया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो है ये सड़क बनाई गई थी, तो जाहिर बात है जो इंतजामी है उनके ऊपर ये मामला आता है कि वो फौरी तौर पर इसको देखें, इसको मोटरवे पुलिस के अंदर करें या रिंग रोड पुलिस के अंदर करें, किसी की सुपरविजन में इसको दें, ताकि बाकायदा तौर पर इसके मामला जो है वैसे ही देखे जाएं जितना रिंग रोड के देखे जाते हैं या हाईवे के देखे जाते हैं या मोटरवे के देखे जाते हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। तफ्तीश के लिए टीमें भी बना ली गई हैं और साथ में खोजी भी जो है इनके पास है, और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द, क्योंकि आसपास के जितने भी यहाँ पर इलाके हैं उनको कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया और घर घर तलाशी लेने का काम भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अहमद खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शफात, नहायत ही कोई सोचनाक और नहायत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है जो कि से सियालकोट के दरमियानी जो मोटरवे है, और इस मोटरवे पे मोटरवे पुलिस भी नहीं है और यहाँ पे पुलिस भी पेट्रोलिंग नहीं कर रही होती। ये वैसे जो आता है ये थाना गुजरपुरा की महदूद में आता है, लेकिन जब बात ये समझ में नहीं आती कि इस वाक़े के बाद और इससे पहले भी जो डॉक्टर असिस्टेंट के साथ जा रहे थे उनके साथ भी इज्तिमाई ज़्यादती हुई, ये भी इज्तिमाई ज़्यादती हुई, तो ये तो लोग कतराएंगे पता नहीं कितने अरसे के। ये सवालिया निशान कहना मेरे ख्याल में शायद जुल्म होगा इस वाक़े को। ये एक धब्बा है उन तमाम इदारों की जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, और अब भी अगर आप न जागे और अब भी अगर मुसाफिरों की सहूलत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इक़दाम न किए गए तो न जाने कब किए जाएंगे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अब ज़रा सियासी मामलात पे भी नज़र डाल लेते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो दायर रेफरेंस है उससे मुतालिक एक अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शामिल करते हैं, जहाँ अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज़ शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्तों की समाअत आज हो रही है, जिसमें खुद उन्हें पेश होना था, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियाद पर हाज़िरी से इस्तिस्ना तलब करते हुए कहा है कि वो ख़राब सेहत और जारी इलाज की वजह से सरेंडर नहीं हो सकते। उनके वकला ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ की सेहत ये इजाज़त नहीं देती कि वो बैरून मुल्क से इलाज छोड़कर वापस आए और अदालत में पेश हों। हालांकि अदालत का कहना था कि 10 सितंबर तक पेश न होने की सूरत में मुजरिम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार भी दिया जा सकता है। 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो हाइपरटेंशन, शुगर, अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारी में मुब्तला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दायर दरखास्त में ये भी कहा गया है कि बयान हलफी में तय हुआ था कि हुकूमत पहले सेहत का पता करेगी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस बारे में पता लगाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। वफाक के पास सेहत से मुतालिक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं, डॉक्टरों ने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वापसी के सफ़र के लिए फ़िट हों। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी
جاری کیے ہیں۔ اسی ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی سمیت 4 دوسرے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس صورتحال میں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے منع کیا ہے۔ اس طرح کی ڈرامہ بازی ہم بانی متحدہ کی بھی دیکھتے رہے ہیں۔ کیا کہا شہباز گل صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ چند دن پہلے بیان آ رہے تھے صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، ہم نے منع کیا کہ واپس نہ آئیں۔ یہ ڈرامہ ہم الطاف حسین صاحب کا دیکھتے رہے، وہ کہتے ہوتے تھے میں نے واپس آنا ہے، ان کی کمیٹی کہتی تھی آپ پلیز واپس نہ آئیں، جیسے وہ کہتے تھے نا نہیں بھائی، رو رو کے کہتے تھے۔ اب یہ بھی کہہ رہے نہیں میاں صاحب نے کوئی نہیں آنا۔ جو شیر کی کھال کے اندر ایک بکری تھی وہ بھاگ گئے ہیں، میاں صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں، وہ یہاں آ کے اپنے گناہوں کی کفارہ ادا کریں، جیل بھگتیں۔ وہ بیمار نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے 3 دفعہ میں انہیں جیل میں ملا، مجھے تب سے پتا تھا وہ بیمار نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے میں سخت بیمار ہوں نہیں آ سکتا، ان کی نبض پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے پتا ہے انہیں کیا بیمار ہے۔ اسی حوالے سے ذرا مزید جانیں گے اور دیکھیں گے کہ لندن سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جانیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو رپورٹس پاکستان بھیجی گئی ہیں ان میں نواز شریف کے ذاتی معالجین نے کیا لکھ کر بھیجا ہے؟ بالکل، جب گزشتہ برس نومبر میں میاں نواز شریف لندن آئے تو شروع میں ان کا علاج اور ان کا چیک اپس جو تھے وہ بڑے ریگولر تھے۔ ان کا پی ای ٹی اسکین کیا گیا، وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر ریگولرلی جایا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی اور ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ بلکہ نواز شریف کی لندن آمد کے 4 دن بعد ڈاکٹر عدنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کے دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریان جو ہے وہ 80% تک بند ہو چکی ہے اور انہیں وہ جو میجر سرجری ہے اس کی جلد ضرورت ہے، لیکن ابھی تک وہ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ شروع میں اب تو کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور اسپتالوں کے اندر جو ہے اس طرح کے آپریشن نہیں کیے جا رہے، لیکن مارچ تک جو ٹائم تھا اس دوران بھی آپریشن نہیں کیا گیا۔ اور ابھی دوبارہ سے جب ان کو عدالت کی طرف سے بلایا گیا ہے تو میڈیکل رپورٹس پھر پیش کی گئی ہیں ایک دفعہ عدالت کے اندر، اور ان کے اندر ڈاکٹر کی طرف سے بڑا واضح لکھا ہے جو کہ بالکل اتھینٹک رپورٹس ہیں، اور ان میں ڈاکٹرز کا یہ اوپینین ہے کہ نواز شریف کو اس صورتحال کے اندر پاکستان نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ لندن پہنچنے کے بعد ابتدا میں نواز شریف صاحب کی جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ باقاعدہ وہ جا بھی رہے ہیں اسپتال، چیک اپ بھی کرا رہے ہیں، اس وقت صورتحال خاصی پیچیدہ تھی۔ اب جو لندن سے معاملات آ رہے ہیں، جو اب رپورٹ بھی ڈسکس کی گئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، 2 میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی ہے جو لندن کے اندر گزشتہ کئی سال سے میاں نواز شریف کا علاج کر رہے ہیں۔ ہالے اسٹریٹ میں بھی انہوں نے نواز شریف کا علاج کیا، اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ واشنگٹن سے ڈاکٹر فیاض شال کی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا ہے کہ ان کی جو میجر پروسیجر ہے اس سے پہلے انجیوگرافی کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں واک کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نواز شریف کی جو مصروفیات کی بات کی جائے تو وہ ریگولر واک کرتے ہیں کھلی جگہ کے اوپر، ان کے گھر کے قریب ہی ہائٹ پارک ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو حسن نواز کا دفتر ہے وہاں پہ بھی وہ ریگولر جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہم نے انہیں دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے چند گھنٹے جو ہیں حسن نواز کے دفتر کے اندر گزارے۔ اگر پاکستان واپسی کے حوالے سے بات کی جائے تو جو لیگل یہاں پہ ماہرین ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف کو واپس لے جانے کے حوالے سے 2 یا 3 راستے اپنائے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ جو ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے ہے، جس میں حکومت پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریڈیشن کی درخواست کرے گی، لیکن پاکستان اور برطانیہ کا آپس میں ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ عدالت کے ذریعے ایکسٹریڈیشن لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی عدالت جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں کو دیکھے گی، جس میں پولیٹیکل پہلو بھی شامل ہے کہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں کی گئی پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو کیس ہے ان کے اوپر نواز شریف کے اوپر، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور عدالت کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نواز شریف کو واپس نہیں لے جایا جا سکتا۔ عدالت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جو طبی صورتحال ہے، جو ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کو بھی دیکھے گی، اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ انٹرپول کے ذریعے واپس لے جانے کا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری مشکلات ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے قبل دیکھا کہ جب اسحاق ڈار کو واپس لے جانے کے حوالے سے کوشش کی گئی تو وہ کوششیں ابھی تک ناکام ہوئی ہیں۔ جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری، وہ بھی ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کو نہیں سرو کیے گئے، اور یہاں پہ
इस किस्म की कोई भी मालूमात अभी तक हाई कमीशन की तरफ से नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और कुछ आम बिलों के हवाले से बात कर रहे थे, वो ऑप्शंस देख रहे थे जो कि बचते हैं कि किस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अज़मा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अज़मा, सबसे पहले तो बताइएगा कि एहतसाब अदालत ने कल साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया, दायमी वारंट भी और जायदाद की जब्ती का भी कहा गया है। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी इस हवाले से। यकीनन तकलीफ दे, लेकिन चूँकि अदालत का फ़ैसला है, हम इसको कानूनी फोरम पे इसका मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने मियां साहब की जो रीसेंट सर्टिफिकेट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने जमा करवाई हैं और अपील उनकी पेंडिंग है वहाँ पर। और ये कोई नई नहीं है, मुझे तो याद आता है कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, तो वो आपको याद होगा ये इश्तिहारी और वो हाई जैकर भी हुए थे, फिर उनको उम्र कैद भी हुई थी और पता नहीं क्या क्या पहले भी हो चुका है, जायदाद की जब्तियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वापस आकर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। तो ये सियासी लोगों के लिए ये सब हालात और वाक़यात के मुताबिक ये तमगे होते हैं जो मिलते हैं और हमें इन तमगों की बड़े हाई स्पिरिट्स में नज़र आ रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी कोई इन फाइटिंग चल रही है मुस्लिम लीग के अंदर, और उन्होंने जब मरीम नवाज साहिबा नायब पेशी के लिए आई थी तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो पत्थर है ये शहबाज शरीफ साहब की सियासत पे बरसाए गए हैं। आप कैसे देखती हैं मियां नवाज शरीफ के ना आने से मुस्लिम लीग के अंदर कोई स्प्लिट पैदा हो रहा है? एक तो ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया कि वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। हमारे साथ कई कंसल्टेशन जो पार्टी के अंदर हुई उसमें मियां साहब का ये राय थी कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन हम सब ने जो है वो ये फ़ैसला किया, पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि उनकी ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़िंदगी अल्लाह ताला एक ही दफ़ा देता है और उसको इमरान खान की ज़िद, उसके हसद और उसके इंतकाम की जो है नज़र कर देना वो कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट जमा करवाया था हमने, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है और उसके एक एक लफ्ज़ पे हम कायम हैं कि जैसे ही डॉक्टर्स उनको फिट फॉर ट्रैवल कह देंगे वो फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उनको फिट फॉर ट्रैवल कहेंगे वो फौरी वतन वापस आएंगे। कहना था अज़मा बुखारी साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। और मुस्लिम लीग नून सीम्स टू बी इन वेरी हाई स्पिरिट। बिल्कुल, बड़े होपफुल लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ हसन चौहान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़याज़ साहब, कहिएगा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर करने की बजाय तिब्बी बुनियादों पर अदालत में हाजिर से इस्तेस्ना मांग लिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती वो वतन वापस नहीं आ सकते। तो अभी बताइएगा कि हुकूमत क्या करेगी उनको वतन वापसी, उनकी वतन वापसी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी देखें, कल अदालत के अंदर नवाज शरीफ साहब ने हस्बे साबिक और उनके वकला ने और उनकी फैमिली ने वही चालाकी, अय्यारी और मकारी करने की कोशिश की जो पिछले 4 सालों से वो करते रहे। लेकिन हर चालाकी, हर अय्यारी, हर मकारी के बाद मज़ीद रसवाई जगहसाई जो है इनके खाते में आती थी। अब की बात भी जो है वो अदालत ने इनको हुक्म दिया था कि अपने आप को सरेंडर करो, लेकिन इन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और एक ज़ाती मुआलिज जो वहाँ पर उन्होंने रखा है, पाकिस्तान में उन्होंने डॉक्टर अदनान रखा था, वहाँ पे कोई और अंग्रेज़ डॉक्टर रख लिया अपना ज़ाती मौलज, वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है ना एक रिपोर्ट जो है वो भेज देता है, जिसको अदालतों ने रिजेक्ट किया और कल इनको इश्तिहारी करार दे दिया। सही। मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में नवाज शरीफ साहब को हर किस्म का लक़ब, हर किस्म का टैग उनको मिल गया। आलमी मैगज़ीन्स के अंदर, अखबारात के अंदर, मुल्की मैगज़ीन और अखबारात के अंदर, मुल्की और आलमी TV चैनल्स में चोर का, डाकू का, कफन चोर का, सिसिलियन माफिया का, गॉडफादर माफिया का एक टैग और इश्तिहार और लक़ब रह गया था, वो था इश्तिहारी का। तो अब उनको अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहारी का लक़ब भी मिल गया है। तो अब मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने आप को पाकिस्तान का जो कानूनी सिस्टम है, अदालती सिस्टम है, उसके सामने चलिए इससे ज़रा कते नज़र क्या अलकाबात थे क्या नहीं थे, ज़रा अब केस के ऊपर बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के वकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी विफाक के पास मियां साहब की सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात नहीं है। आपके पास वाकई नहीं है मुस्तनद मालूमात? और भाई इस पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के वकला के पास खुद जो है वो कोई मुस्तनद इतलात नहीं है, इनके ख़ानदान के पास कोई मुस्तनद इतलात नहीं है।
ان کے اپنے پاس مستند اطلاعات نہیں ہیں. مستند اطلاعات تو وہی ہے جو آپ کے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. کبھی میکڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہیں, کبھی پیزا کھا رہے ہیں, کبھی کافی پی رہے ہیں, کبھی چائے پی رہے ہیں, کبھی واک کر رہے ہیں, کبھی کووڈ-19 لندن کا وہ آج سے 3 مہینے پہلے کا ماحول کہ جب لاشیں گر رہی تھی کووڈ-19 سے, اور وہ جناب بالکل ماسک پہنے بغیر ڈھڑائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب ان کی صحت طبیعت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ, نہ وہ بتانے کو تیار ہے. تو ہمیں یہ رونا روتے ہیں جناب آپ ان وکلاء سے پوچھو جناب آپ کی کیا رپورٹ ہے. ان کے پاس بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے, رپورٹیں ہی تو مانگ رہے ہیں, لیکن مستند ہسپتال کے مستند فزیشین اور معالج کی, کہ جو عدالت نے ان کو فیصلے میں کہا تھا, ذاتی معالج نہیں, ذاتی معالج, ذاتی نوکر, ذاتی غلام, ذاتی باورچی, یہ سارے ذاتی ہوتے ہیں. انہوں نے تو اسی کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنا ہوتا ہے جس کے وہ ذاتی ہوتے ہیں. تو عدالت نے ذاتی معالج کا جو ہے وہ نہیں مانگا, انہوں نے وہاں کے اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک فزیشین کہ جس سے وہ ریگولر چیک اپ کرائیں, اس کا جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ مانگی ہے. تو وہ تو ان کے پاس ہے نہیں, وہ تو یہ علاج کروائی کوئی نہیں رہے. یہ تو گھوم رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, موج کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, آؤٹنگ کر رہے ہیں, پکنک منا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, میکڈونلڈ کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, علاج نہیں کروا رہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس مستند نہیں ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مستند دو. جو آپ دیتے ہو وہ 2 نمبر ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں. اچھا چلیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ سابق صدر اور وزیر اعظم کیسز بھگت رہے ہیں, تو پھر احتساب جو ہے اور حساب ہے وہ سب کو دینا پڑے گا. تو سابق صدر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا. آپ کا اس پہ بس آخر میں کامنٹ لینا چاہیں گے. ہاں بالکل, بلاول زرداری صاحب, چھوٹو زرداری صاحب نے ٹھیک کہا, اور کل بڑی عجیب منطق پیش کی. کل وہ توشہ خانہ ریفرنس میں جناب آصف زرداری صاحب, یوسف زئی گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب پہ فرد جرم لگی اور یہ اشتہاری قرار بھی پائے. تو اس کے اوپر منطق دیکھیں جناب بلاول زرداری صاحب کی, پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں یہ ہمیں 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے, یہ ہمیں NFC ایوارڈ کی جو ہے وہ جناب سزا دی جا رہی ہے. وہ محاورہ ہے نا, سوال گنا جواب چنا, وہ محاورہ ہے نا کہ بندہ مریا کھاریاں تے سوگ وزیر آباد. عجیب منطق ہے. اپنا نام 18ویں ترمیم, اپنا نام جمہوریت, اپنا نام NFC ایوارڈ, اپنا نام پارلیمانی سسٹم رکھ لیا ان سارے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے. جب ان کی کرپشن اور بددیانتی کی دم پہ پاؤں رکھو تو چیختے ہیں جناب جمہوریت خطرے میں, 18ویں ترمیم خطرے میں, پارلیمانی جمہوریت خطرے میں. عجیب تماشا مچایا ہوا اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے. جناب آپ کے والد صاحب کو کرپشن اور بددیانتی کے الزام میں سرکاری خزانے کی سرکاری گاڑیوں کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا سمجھنے کی پاداش میں, چھکو چھک گڈیریا ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں والا جو ہے نا آپ کا سٹائل آف لیونگ اور سٹینڈرڈ آف لیونگ, اس کے الزام میں آپ کو پکڑا گیا ہے. اور یہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا جو ماحول بنایا ہوا تھا نا آپ نے اپنے دور اقتدار میں, اس کے الزام میں آپ کے پاپا جی کو جناب پکڑا گیا ہے اور اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے. یہ 18ویں ترمیم, یہ NFC ایوارڈ, یہ ٹکٹلیاں نہ کریں. پاکستان کی عوام کو آپ کی ساری کرتوتیں اور ساری چیزیں آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنائیں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی محاورات ان کے پاس موجود ہیں پنجابی کے اردو کے میں. بڑی لغت ہے بھائی, بڑی لغت ہے ان کی. اور میرے خیال میں کسی دن بیٹھ کے فیاض صاحب کو کے جو محاورے ہیں نا یہ مرتب کرنے چاہیے کسی سے. بہت بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن خواتین و حضرات وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں درندگی کا نشانہ بننے والی معصوم مروہ کے قتل کے مبینہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور پولیس کے مطابق ملزم نواز کو موقع سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا. ملزم مروہ کے پڑوس میں ہی رہائش پذیر تھا اور پولیس کے مطابق ملزم کے گھر کا معائنہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ جو ملزم کا جو گھر تھا وہ دھلا ہوا تھا, جبکہ ملزم کے گھر کا پردہ بھی کچرا کنڈی سے ملا تھا جہاں معصوم مروہ کی لاش ملی تھی. جی جناب, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ARY کے رپورٹر کامل عارف صاحب نے شامل گفتگو کرنے سے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے بتائیے گا اب تک کن بنیادوں پہ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے؟ DNA ٹیسٹ کے تو ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے. جی بالکل, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں اس کیس کو ہائی پروفائل کیس کا درجہ دے دیا گیا. اس کے اوپر ایک GIT بنا دی گئی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں SP گلشن.
اور ہائی پروفائل یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی شخصیات اس میں زیادہ انوالو ہو گئیں, اور وہ کب ہوئیں جب میڈیا نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اور انفارچونیٹلی زینب کا واقعہ ہو یا مروہ کا کیس ہو یا KPK میں بچے کے ساتھ زیادتی اور ڈیڈ کا واقعہ ہو, یا ماسٹر صاحب کا سارنگ شر ہوں, ان کا کیس جب میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تو ہی جی تو اس کے بعد ہی اس طرح کے کیسز کو انفارچونیٹلی پرائرٹی ملتی ہے, ورنہ ایسے واقعات پاکستان میں کتنے واقعات گزر جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن میں کیا ہوا. یہ کافی دن سے انویسٹیگیشن چل رہی تھی, ٹوٹل 15-17 لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کیا, ان سے انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جس ملزم کی گرفتاری ڈالی گئی ہے نواز, یہ ان کا پڑوسی ہے, اور پولیس کو ان کے بچی کے اہل خانہ نے اس کے اوپر شک ظاہر کیا. کیس کی انویسٹیگیشن وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نواز وہی ہے جو کہ کچرا کنڈی میں اس بچی کی ڈیڈ باڈی دیکھ کے پولیس کو اطلاع دیتا ہے. پولیس آتی ہے, ڈیڈ باڈی ریکور کرتی ہے, اور یہ میڈیا کی پہلی خبر بنتی ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن میں سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, اور اہل خانہ اس بات پہ بضد ہیں یہ پڑوسی ہے اور اسی نے ہماری بچی کا مرڈر کیا ہے. اور اس کے بعد پولیس جب اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پولیس کو شواہد اس کی طرف سے نہیں ملتے, نہ یہ اس کو اقبال جرم کرتا ہے. پولیس کے مطابق یہ اپنے بیانات بدلتا ہے. پھر پولیس نے کیا کیا کہ جو پردہ موقع سے ملا جس میں لپٹی ہوئی لاش ملی, اور اس کے گھر کا معائنہ کیا, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جس ٹائم پہ بچی کی ڈیڈ باڈی مل رہی ہے اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے گھر میں صفائی ہوئی ہے, دھلائی کا کام ہوا ہے. پولیس کو ایک شک یہ بھی ہے کہ گھر کیوں دھویا گیا اور بچی کی ڈیڈ باڈی کے ملنے سے پہلے کیوں دھویا گیا. تو یہ 2 شواہد ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ اس بچی کے مرڈر میں نواز ممکنہ طور کے اوپر ملوث ہے. تو پولیس نے اس کی گرفتاری اس لیے بھی ڈالی کہ اگر DNA رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, DNA رپورٹ ہی وہ ایک سورس ہے جو اس کو کنفرم کرے گا کہ یہ آیا اس بچی کے مرڈر میں ہے یا نہیں, کیونکہ پولیس کے پاس دوسرے آف کورس DNA رپورٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں تو ٹائم لگے گا, لیکن جو بچی کی ڈیڈ باڈی کی حالت کو دیکھ کے کیا یہ بتایا جا سکتا تھا کہ اس بچی کی ڈیتھ جو ہے وہ کب ہو چکی تھی, کیونکہ اس سے بھی بڑی مدد مل سکتی تھی. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک روایتی پوسٹ مارٹم کا پروسیس ہے, اور اس پوسٹ مارٹم کا بھی اگر میں خود پوسٹ مارٹم کروں تو وہ بہت ہولناک ہوگا. ہمارے پاس ڈاکٹرز اتنے اہل نہیں ہیں, ان کے پاس ایکوپمنٹ جتنا دنیا میں جدید ٹیکنالوجی پہ جا کے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے جدید طریقے سے کیا جاتا ہے DNA ہمارے پاس, اور وہ پوسٹ مارٹم اس کی سہولیات نہیں ہے. پھر پولیس اگر اس ملزم کو چھوڑ دیتی اور اگر DNA آنے کے بعد یہی ملزم ہوتا اور یہ کہیں روپوش ہو جاتا تو پولیس کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو پولیس نے اس ٹائم پہ بہتر یہ جانا کہ اس کی باقاعدہ گرفتاری ڈالی جائے, عدالت میں اس کا ریمانڈ لیا جائے. مین وائل اگر DNA آ گیا تو انویسٹیگیشن میں پھر فیصلہ کر لیں گے. ایک بات یہ ہوگی. پھر میں وہی بات کروں گا کہ کل آپ نے دیکھا کہ سراب گوڈ میں ایک بچی مس ہوئی تھی, وہ پھر واپس آ گئی. اب بچیاں تو دونوں ایک جیسی تھیں, گورنر صاحب ایک جگہ گئے ایک جگہ نہیں گئے, سیاسی شخصیات کیونکہ اس پہ فوکس زیادہ تھا تو اس پہ چلے گئے, اس پہ نہیں گئے. کراچی میں اس ٹائم پہ بھی میں نے ابھی عیدی والوں سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے ایکوریٹ فگر نہیں دی. میں نے ان سے ایک رف آئیڈیا لیا کہ آپ کے سینٹر میں کتنی لوارث بچے ابھی موجود ہیں, تو انہوں نے کہا جی 200-300 کے لگ بھگ ہوں گے, لیکن ایکوریٹ فگر ان کے پاس ابھی نہیں تھی, وہ دے سکتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب 300 ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر ہیں, ایسے اور بھی جگہوں کے اوپر ادارے ہیں جہاں بچے ہوں گے, تو بچوں کا مسنگ ہونا اور بچوں کا ان کے پیرنٹس تک پہنچانا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پولیس آج بچے کی آپ گمشدگی کی رپورٹ کرائیں اور پولیس آپ کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. سیکنڈ, ہمارے پاس دنیا میں جو بچے مس ہوتے ہیں ان کے پاس جدید کیمرے سسٹم نصب ہوتا ہے, وہ منٹ میں آپ کے بچے کو ٹریس کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی چیزیں ٹریس آؤٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس. اچھا پھر اس کے بعد اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا, یہ کس قسم کی آبادی ہے, کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ؟ آپ نے سرویلنس کیمراز کی بات کی, ظاہر ہے اس کے لیے ذرا آبادی کا تھوڑا بہت پلاننگ کے اندر آنا بھی بڑا ضروری ہے, تھوڑا سا. اچھا جی بالکل, یہ کچی آبادی ہے, ٹھیک ہے, اس میں مختلف زبان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے ان کا تعلق ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس علاقے میں ہم نے بھی اپنا پروگرام ذمہ دار کون میں اسٹرنگ آپریشنز کیے تھے. ادھر منشیات کے بہت بڑے بڑے اڈے ہیں, وہ ختم ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ سے وہ منشیات کے اڈے کھلنے لگے ہیں, جس میں ایک ابراہیم ہے اور ایک بلال بلوچ ہے, آج کل بہت ایکٹیو ہیں اس علاقے میں. اور ادھر انفارچونیٹلی قبرستان کے اندر بڑے بڑے منشیات کے اڈے تھے. جب آپ سوچیں, جب انہوں نے قبرستان کو نہیں چھوڑا تو وہ کسی طرح کا بھی میسج دے سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ کافی زیادہ گروہ ہیں وہ ایکٹیو تھے. لیکن مجھے یہ بتائے گا, زارا ایکٹ کے بعد جب یہ آ گیا تھا,
کہ آپ نے ود ان 2 آورس اگر آپ کا بچہ مسنگ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی پکی FIR کاٹی جاتی ہے. انہوں نے پکی FIR 2 دن بعد کاٹی. تو جو غفلت کے مرتکب جو پولیس اہلکار ہوئے ان کے خلاف سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایکشن ہوا. جی دیکھیے بالکل FIR نہیں درج ہوئی انفارچونیٹلی, اور اس کے اوپر ظاہر ہے سینئر افسران کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے, ابھی تک لیا نہیں ابھی انہوں نے. تک کوئی ایکشن نہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ زینب الرٹ آیا تھا جب قصور میں واقعہ ہوا تھا. زینب الرٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی فوراً آپ بچی کی مسنگ کی FIR کاٹ دیں گے. سیکنڈ یہ کہ آپ اس کی ایک اپلیکیشنز بنائیں گے دنیا میں جیسے بنی ہوئی ہیں, لیکن اس اپلیکیشن کو سندھ میں بھی لاگو کیا گیا. IG سندھ نے اس کا افتتاح بھی کیا, لیکن اس اپلیکیشن کا استعمال کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ابھی کسی بھی SHO کو رینڈملی یہاں سے فون ملائیں اور سے پوچھیں جی وہ زینب الرٹ کیا ہے, اس کو زینب الرٹ نہیں پتا ہوگا. دوسرا آپ اس سے پوچھیں کسی بھی پولیس والے ASI سے پوچھ لیں تو اس سے پوچھیں بھائی اپلیکیشن کا کیا کرنا ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا اس اپلیکیشن سے کرنا کیا ہے. اور عوام کو بھی نہیں پتا کہ ایک اپلیکیشن ہے یا مسنگ بچے کو ڈھونڈنا کیسے, اس کا فارمولا ہمارے پاس. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. کسی مال کے اندر یہ بہت ضروری. تھینک یو سو مچ. کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہے جو پیرنٹس پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم التجا کرنا چاہیں گے کہ خدارا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے ایسے واقعات جو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے سامنے آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. باہر کے ممالک کے مالک سے بات کریں شفاعت, اگر آپ کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, آپ کسی سے جا کے پوچھتے کہ آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے, تو وہ آپ کو اس غفلت پہ جو آپ کا سیکیورٹی نمبر ہے اس کو لے کے آپ سے بچہ لے کے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اسٹیٹ اون کرتا ہے اس بچے کو. ہو کیسا گیا کہ آپ نے غفلت کر دی اپنے ہی بچے سے. جی جناب, اور یہ واقعہ بلا شبہ جہاں پہ پولیس کی اور اداروں کی نااہلی کو ثابت کرتا ہے, وہاں پہ یہ پیرنٹس کی اور والدین کی ذمہ داری پہ بھی زور ڈالتا ہے. بچوں کی حفاظت, ان کو تنہا باہر چھوڑنا کی اجازت دینا, یہ بہرحال والدین کی رسپانسبلٹی ہے. اور صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے, اب یہ بچوں کے لیے, بیٹی بیٹا دونوں کے لیے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. باخبر سویرا میں ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے, جہاں ایک بار پھر خواجہ سراؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور گزشتہ روز پلوسی کے علاقے میں فائرنگ سے ایک خواجہ سرا جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. جاں بحق ہونے والے خواجہ سرا کی شناخت گلپانا کے نام سے ہوئی ہے. اور مقامی خواجہ سرا جو ایسوسی ایشن ہے ان کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران مختلف واقعات میں کم و بیش 70 خواجہ سرا ایسے ہی قتل کیے جا چکے ہیں, جبکہ 1500 خواجہ سراؤں سے جبری زیادتی کی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں آرزو خان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آرزو, سب سے پہلے بتائیے گا کہ گلپانا کو کیسے قتل کیا گیا, کیا کوئی ذاتی دشمنی تھی, اور یہ جو 5 سال سے تواتر سے ایسے واقعات چلتے آ رہے ہیں یہ رکنے کو تو نام ہی نہیں لے رہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا اور آپ کے شو کا بہت شکریہ جو ہمیں انوائٹ کیا. ہمارے کیسز اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کیسز ہوتے جا رہے ہیں اس میں سے کسی کو بھی کڑی سزا نہیں ملی. اگر کسی ایک بندے کو بھی دفعہ 302 کے تحت اس کو پورا سزا ملتی تو کوئی بھی ایسے اور نوبت نہ آتی. لیکن آج تک جتنے بھی خواجہ سراؤں کے ساتھ مسئلے ہوئے, جتنے قتل ہو چکے, جتنے خواجہ سراؤں کو ذبح کیا, جتنے کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے گئے ہیں, تو وہ سارے کیسز میرے آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں اور میں کر رہی ہوں ان کے ساتھ. جتنے بھی کیسز میرے سامنے آ رہے ہیں, میں یہاں کی صدارت ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں ان کی پریزیڈنٹ ہوں ٹرانس کمیونٹی کی. لیکن ابھی تک کسی کو پھانسی نہیں ہوئی, ابھی تک کسی کو کڑی سے کڑی سزا نہیں سنائی گئی. جس کے بالوں کے دفعے لگتے ہیں, ریپ کے دفعے لگتے ہیں, اس کے مطابق ابھی تک کسی کو ایسی سزا نہیں ملی. تو وہیں لوگ کچھ دنوں بعد عدالتی نظام ہمارا بہت تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. جی یہی ہماری عدالتی نظام, اگر عدالت میں جاتے ہیں تو جج کچھ ایسے سزا سنا دیتے ہیں کہ وہ کچھ دن بعد واپس نکل آتے ہیں. تو میں کہتی ہوں خدارا وہی لوگ ہیں جو آپ لوگ کو سامنے ہم لاتے ہیں, میڈیا پہ بتاتے ہیں, ان کو ہم پکڑواتے ہیں پولیس کے ذریعے اور وہ عدالت وہ جیل تک چلے جاتے ہیں, لیکن بس کیسے نکل جاتے ہیں, ان کو کیوں سزا نہیں ملتی. تو کیا آرزو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ثبوت ناکافی ہوتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو علاقے کی پولیس ہے سمہا وہ آپ کو کسی قسم کا پروٹیکشن دیتی ہے کہ خدا نہ خاصہ جب آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چوری کے بھی اتنے واقعات ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ مگنگ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں, تو آپ جا کے ان کو رپورٹ کرتے تو وہ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں؟
नहीं जी, कोऑपरेट तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे एक एक ट्रांस के साथ साथ 4-4, 3-3 एफआईआर थानों में पड़ी हुई है, जो कि वो एफआईआर नहीं होते, रोजनामचे होते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब ख्वाजा सरा को कत्ल किया जाता है तब हमारा एफआईआर लिया जाता है कि एक थाने में हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है। मैंने कितनी बार पुलिस कम्यूनिटी से कह दिया है कि आप लोग प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेशन करें, एक सर्च ऑपरेशन करें। जो गंदे लोग हैं वो हम आपको बताते हैं, जो हमारे ख्वाजा सरा बहन है वो बहनें जो सही नहीं है, हमारी कम्यूनिटी को बदनाम करते, हमने उनको यही बताया कि वो गंदे ख्वाजा सरा भी आप ख़त्म करें। जो ये इस टाइम कुछ ऐसे ख्वाजा शराबी हैं जो ड्रग्स लेती है, आइस लेती है, तो मैं कहता हूँ खुदारा उनको भी इस माशरे से साफ किया जाए, क्योंकि ये हमारी कम्यूनिटी को भी बदनाम करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर आते भी हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स की पुलिस कम्यूनिटी के साथ, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे साथ कोई कॉपरेशन नहीं की। मैं खुद जाती हूँ किसी थाने पे कि ये एफआईआर है, ये बंदे उधर फंक्शन पे आए, इनको फ़ौरन हाथों हाथ पकड़ ले, क्योंकि ये ख्वाजा सराओं को अभी ये रास्ते से उठाएगा, इनका रेप करवाएगा, इनके बाल कटवाएगा, लेकिन कोई नहीं आता, कोई मोबाइल नहीं आता, कोई नहीं जाता। फिर हेल्पलाइन को हम बताते तो वो भी बड़े मुश्किल से आ जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ख्वाजा सरा उधर से निकलते हैं उनके बाल भी काट जाते हैं, उनके रेप भी हो जाते हैं, उनके वीडियो भी बनाए जाते हैं, फिर उनको ऊपर से धमकियाँ भी दी जाती है, अगर तुमने हमारे ऊपर एफआईआर की तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जुल्म है, एक तो जुल्म होता है और जब जुल्म आगे बयान करने जाते हैं तो कुछ उसका सिला भी नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया जी, आरज़ू खान हमारे साथ मौजूद थी। एक आम खबर शामिल करते चलें लाहौर से, जहां शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और सबसे पहले बात करेंगे जनाब दरियाए सिंध में सैलाबी रेला इस वक्त सिंध में दाखिल हो चुका है। क्या सूरत हाल है, पहले तो आपको उसके हवाले से अपडेट देंगे। साथ में शफात सवात में भी जो सूरत हाल है वो उससे मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ पर भी सैलाब है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और साथ में अभी कैंपेन भी शुरू हो गई है कि आओ स्कूल चलें, बच्चों को हमने ही सिखाना है कि आपने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं तो कहीं से कोरोना वायरस अपने घरों को लेकर ना आए। तो इसलिए नन्हे नन्हे कंधों पे हल्की सी जिम्मेदारी हमें डालनी है। जी जनाब, बहुत कुछ है राउंड 2 में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सबसे पहले जनाब बात करते हैं दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। घोटकी, खैरपुर और कश्मोर में सैलाब ऑलरेडी तबाही मचा रहा है। दरियाए सिंध अपने किनारों से बाहर आ चुका है। बिल्कुल, जिसकी वजह से दर्जनों देहात हैं और जो फसलें हैं वो डूब गई हैं, और लोग अब वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो गए। इसी वाले से मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। जी अली। देखें जी, दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आने के बाद जो सिचुएशन बनी है कि गुड्डू से लेकर तकरीबन 5 अजला के हदूद हैं, जहां से घोटकी है, कश्मोर है, सखर है, खैरपुर, लारकाना। तो इस अजला के जो कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। वहाँ पर बसने वाले सैकड़ों लोग जो हैं उनके घर डूब गए हैं, उनकी खड़ी फसलें डूब गई हैं, जबकि लोगों ने अपनी मदद आप बाहर निकलने की कोशिश की है। इंतजामिया की जानिब से कोई भी उनको निकालने की कोशिश नहीं की गई है। जो लोग बाहर निकले हैं उनको नुकसान तो उनके घर के भी हुए हैं, फसलों के भी हुए हैं, मगर अब जो बाहर लोग बैठे हैं वो शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी से निमट रहे हैं। जबकि रात को भी उनका कहना है कि हर जगह पे पानी है, तो पानी की वजह से मच्छर हैं। उनके लिए ना तो कोई मेडिकल टीमें भेजी गई हैं और न ही माल मवेशी के लिए कोई वेटरनरी डॉक्टरों की कोई टीम आई है। तो ये जो आवाम है, जो सैलाब मुतासरीन हैं, जिनको सख्त मुश्किल हैं, वो उनसे पूछने तक कोई नहीं आ रहा है। हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से भी 5 अजला के डिप्टी कमिश्नर को एक ख़त लिखा गया था, पहले ही लिखा गया था, मगर उसके बावजूद कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। आवाम इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार हैं। इस वक्त जो दरियाए सिंध में
सैलाबी सूरत हाल है तो गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब तकरीबन 6.25 लाख क्यूसेक वहां से पानी पहुंच रहा है, जबकि सक्खर बैराज पर भी तकरीबन 4.5 लाख के करीब पानी पहुंचा है। ये तो बंधुओं की सिचुएशन है और दरिया की, मगर जो दरिया सिंध का कच्चे का इलाका है डूब चुका है, वो मुतासर लोग हैं, वो अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की गई है। कच्चे का इलाका तो बिल्कुल डूब गया है और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद को अभी तक कोई नहीं पहुंचा। लोग यही कह रहे हैं वहाँ के रहने वाले कि जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको भी खतूत लिखे गए, लेकिन फिर भी कोई जवाब ही नहीं आया उस हवाले से। और जो लोग हैं शफात यहाँ पर वही बात कि अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इतना लोगों का माली नुकसान, लेकिन शफात ये सिर्फ यहाँ सिंध में नहीं हुआ, या अगर हम खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लें, हम सवात का हम रुख करें तो एग्जैक्टली वहाँ पर भी हुआ है कि वहाँ पर हम आए दिन शफात देखते हैं क्योंकि वहाँ पर तो बारिशें बहुत होती हैं, फिर जब फ्लड आता है तो इतना शफात हर बार इतना माली नुकसान क्यों होता है? माली नुकसान बढ़ने की एक वजह यह भी है कि दरिया के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है। दरिया के रस्ते पर गैर कानूनी तामीरात चल रही हैं। इन तजावज़ात की वजह से हर बार दरिया का रास्ता रुकता है और दरिया अपने किनारों से बिफर जाता है, जिसकी वजह से पूरी स्वात वैली में एक तो फ्लड का बहाव भी ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ इन तामीरात और तजावज़ात की वजह से दरिया अपने उसके बहाव में शिद्दत आती है। ज़ाहिर है जब दरिया को रास्ता कम मिलता है तो उसका बहाव तेज होता है और इसी वजह से दरिया में हर बार तुग़यानी पिछले साल की निस्बत तेज़ तर हो रही है। न सिर्फ ये कि मेन दरिया में लोगों ने तजावज़ात कायम कर रखे हैं, बल्कि जो नाले दरिया में बतौर ट्रिब्यूटरी काम करते हैं और सिर्फ बारिश के वक्त एक्टिव होते हैं, उन नालों पर भी लोग परमानेंट मकानात बना चुके हैं, जिसकी वजह से हम आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर रहे हैं कि जैसे एक दरिया के अंदर इंक्रोच करके ये एक फार्म बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि इस फार्म पे या होटल या जो भी ये चीज़ है, खौफनाक पानी का बहाव है जो हम देख रहे हैं कितनी स्पीड से यहाँ पे पानी गुजरा और दरिया के किनारे जितने भी जो लोग जो घर यहाँ पर मौजूद हैं किस तरीके से वहाँ पे जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए। और ये पानी सिर्फ खाली पानी नहीं आता, इस पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद होते हैं और ये जहाँ जहाँ से गुजरता हुआ जाता है पानी वहाँ तबाही मचाता जाता है। इलीगल लैंड ग्रैबिंग का जो इशू है वो यहाँ पर भी है। और मदिहा यहाँ पर जो बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है वो है रेत की इंडस्ट्री। रेत कलेक्ट करने वाले परमानेंट अपनी इंस्टॉलेशंस लगाते हैं और दरिया में से रेत इकट्ठी करते हैं। इनकी बाज़ औक़ात डिगिंग की वजह से दरिया अपना रुख चेंज करता है, दरिया के अंदर आने वाली ट्रिब्यूटरीज अपना रुख चेंज करती हैं। कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होती, लेकिन दरिया बिफरता है और लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है वहाँ के रहने वालों का। एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। इस सैलाब के बाद मकामी इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में अब दफ़ा 144 पे नाफिज कर दी है, लेकिन दरिया सवात के गिर्द भारी मशीनरी मौजूद है और बजरी निकालने का जो काम है वो भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शहजाद, क्या सूरत हाल है अभी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सवात के किनारे और इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ये दरिया सवात थे, वही दरिया सवात है जो यहाँ की खूबसूरती और इसका ज़ामिन होता था। लेकिन इस वक्त अगर दिखाई दे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो सामने अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो डायने है वो इस वक्त भी यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम जारी है। अगर बाला इलाकों में बात की जाए बहरैन, कालाम, मदेन या दीगर इलाकों में, तो उन इलाकों में दरिया सवात को कब्जे में करते हुए उसकी चौड़ाई जो है, उसका लेंथ जो है वो तकरीबन 100 फुट से भी कम कर दिया गया है। क्या तशवीश की बात ये है कि अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिन्होंने सख्ती से दरिया सवात के किनारे जो तजावीज़ात है उनके खात्मे का ऐलान किया गया था और इंतज़ामिया का कहना है कि कालाम में 29 जो गैर कानूनी तजावीज़ात थे जिनमें बड़े बड़े होटल भी शामिल थे उनको हटाया गया है, जबकि मदेन और दीगर इलाकों में 25 जो तजावीज़ात थे जो दरिया सवात के साथ ही बनाए गए थे उसका खात्मा किया गया है। बिजागट में भी यहाँ पर काबिज़ीन जो है ना वो दरिया सवात के किनारे इमारत और वो बना रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त बता रहे थे शहजाद आलम स्वात की सूरत हाल के हवाले से। कमिश्नर मालाकंड हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद ज़हीरुल इस्लाम साहब उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सही साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सवात के ख़ास तौर पे दरियाए सवात के इर्द गिर्द
جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، تھوڑی تفصیلات بتائیے گا اس کی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مختلف جو محکمے ہیں، ٹی ایم ایز ہے اور سول ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے ایک ایکسیسو ایکسرسائز کی اور اس ایکسرسائز کی روشنی میں انہوں نے ہر جگہ پہ انکروچمنٹس آئیڈینٹیفائی کی۔ اس کو ہم نے 3 فیزز میں رکھا ہے۔ پہلا فیز الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے 29 بلڈنگز جو تھیں اس میں چھوٹے بڑے ہوٹلز تھے، ملٹی سٹوریڈ ہوٹلز تھے، وہ ڈائریکٹ یہ ریور بیڈ میں آ رہے تھے۔ اس کی پروٹیکشن، اس کی سیفٹی اور اس کی پریزرویشن کے لیے ہم نے سب سے پہلے ان کو نوٹسز دیے، پھر ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، جرگے کیے، پھر ان کو بتایا کہ یہ آپ جو ہیں اتنی انکروچمنٹس آپ نے کی ہوئی ہے، یہ آپ خود ہٹائیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہٹا رہے تو پھر بادل ناخواستہ ہم نے مختلف جگہوں سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے مشینری کلیکٹ کیے، تو فیز 1 جو ہے ہمارا جولائی کے یہ دوسرے ہفتے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا صحیح سا بتائے گا کہ یہاں پہ جو انلیگل لینڈ گریبنگ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دریا کے کنارے تعمیرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ مزید لوگ وہاں انکروچمنٹ کر رہے ہیں، کنسٹرکشن ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ڈپٹی کمشنرز جتنے بھی ہیں، نہ صرف دریائے سوات بلکہ میں نے 3 بڑے دریا جو ہیں، ہمارے پاس دریائے چترال ہے، ہمارے پاس دریائے پنچکوڑا ہے، اور باقی چھوٹے بڑے جو ہمارے پاس خواڑ ہیں وہ بھی بہت بےتاش ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تمام واٹر ویز میں ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جو کمیٹیاں کام کریں گی اور ان انکروچمنٹس کی نشاندہی کریں گی۔ جو نئی انکروچمنٹ کر رہے ہیں اس کا کلا کما ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے دفعہ 144 نافذ کیا ہوا ہے، اور منرل ڈپارٹمنٹ کو، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو، ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ کاگنیزنس لیں، جو اس نیچر کو، حسن کو، خوبصورتی کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں آپ۔ اچھا اب یہ بھی بتائیے گا، جنگلات کی کٹائی اپ سٹریم میں، دریائے سوات کے اپ سٹریم میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، خاص طور پہ پوری بشام ویلی میں جنگلات تقریباً غائب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ چوتھا بڑا عام جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ اللیگل فارسٹ کٹنگ پہ اس کی روک تھام کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہر یہ جو ہمارا اسے فارسٹ کی زبان میں جو ان کا ورکنگ پلان کے مطابق جو ان کا کمپارٹمنٹ ہے، ہر کمپارٹمنٹ کے لیے میں نے ایک ویجیلنٹ کمیٹی بنائی ہے۔ اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے، ڈپٹی رینجر فارسٹ بھی ہے، فارسٹ افسر بھی ہے، فارسٹ گارڈ بھی ہیں، سول انتظامیہ بھی ہے، پولیس کے لوگ بھی ہیں، وہ اس کو واچ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، کمشنر سید ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ذرا حکومتی موقف اس حوالے سے جانیں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف سے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شوکت صاحب یہ بتائے گا کہ سوات میں جو یہ سیلاب آیا ہے اور جس نے تباہ کاریاں مچائی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کنارے پر جو ہوٹلز کی تعمیرات جو کہ مسلسل جاری بھی ہیں، اور دریا کی کٹائی کو، جو وہاں پہ جو جنگلات ہیں اور اسپیشلی دریا کی کٹائی کو قرار دیا جا رہا ہے، حکومت ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بالکل کسی حد تک تو درست ہے، کیونکہ ماضی میں کافی دفعہ کوشش کی گئی تجاوزات کو ہٹانے کی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ وہی ہوٹل مالکان ساز باز کر کے وہ ہوٹلیں وہاں بنا دیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی وزیر اعلیٰ محمود خان نے چونکہ خود وزٹ کیا ہے وہاں پہ، 2-3 دن وہاں رہے، جو نقصانات ہوئے اس کا جائزہ بھی لیا، خود وہاں موجود رہے، تو اس دفعہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی انسٹرکشن دیے کہ جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، اس پہ کام شروع بھی ہے۔ اور ماضی میں چونکہ جنگلات کی بے دردی کے ساتھ کٹائی ہوتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جب پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا 2010 میں، تو بہت بڑی تعداد میں لکڑیاں جو ہے وہ طغیانی جو سیلاب تھا اس کے ساتھ آئی، ان لکڑیوں کی وجہ سے بھی کافی نقصانات ہوئے راستے میں، کیونکہ لیکن یہ کہ اس دفعہ کٹائی اتنی نہیں ہوئی ہے، غیر قانونی کٹائی کافی حد تک ختم کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بارش زیادہ ہوئی تو زیادہ تھی، بہاؤ بھی زیادہ تھا سیلاب کا، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، اگر یہ تجاوزات، ہم جتنے بھی دریا کے کنارے تجاوزات ہیں ان کو ہم ہٹا دیں، اور اس کے لیے اسٹرکٹلی جو ٹی ایم ایز ہیں ان کو انسٹرکشن دے دی گئی ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہیں ضلع انتظامیہ ان سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی نئی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے دریا کے کنارے، جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ
कम करें, क्योंकि जो ख़तरनाक हिस्से हैं जहाँ पे ये खदशा है कि यहाँ तक सैलाब आ सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन तजावज़ात को हटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि एक्शन लिया जा रहा है, बात की जा रही है, लेकिन मदीहा ये हर बार होता है। हर बार सैलाब के बाद SOPs बनाए जाते हैं, होटल के मालिकान को, कारोबारी अफराद को ऑन बोर्ड लिया जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर फिर वही इमारतें खड़ी हो जाती हैं, फिर दरिया का रास्ता रोका जाता है और फिर दरिया बिफरता है। बिल्कुल, जब आगे बढ़ते हैं ज़रा आपका मूड भी चेंज करते हैं, आपको बताएं कि मुल्क में जिस तरीके से कोरोना वबा जब आई, आप लोगों ने एहतियात भी की, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो केसेस हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो गए हैं। सो कोरोना वबा के बाद ई-कॉमर्स में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है, और लॉकडाउन के दौरान क्योंकि मार्केट्स भी बंद थी, शॉप्स वगैरह बंद थी, तो वो बहुत सारे लोग जो कि मतलब इनका बिज़नेस ये था कि दुकान लोग उनके पास जाएँ, वहाँ से ख़रीदें, ये ऑनलाइन उन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया। अच्छा, ऑनलाइन बिज़नेस में इनको बड़ा अच्छा फ़ायदा भी मिला। लाहौर से 2016 में शुरू होने वाले एक स्टार्टअप बिज़नेस ग्रॉसरी अपने गुज़िश्ता 4 बरसों में खासी तरक्की की है, और बिलखसूस कोरोना वबा के दिनों में ये ऐप एक ऐसी सहूलत है जिसके ज़रिए आप आराम से घर बैठें, और घर बैठ के आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे जो भी आपका सौदा सेल्फ है, आपने जो भी चीज़ें ऑर्डर करनी है, आप बड़े आराम से sookpakistan.com पे जाके चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। जी जनाब, और अब इस ग्रुप में एक दुबई की फर्म ने सरमायाकारी की है। ग्रॉसरी मेरे ख्याल में हर बंदे का मसला है, और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में कि जब आपको सौदा सेल्फ मंगवाना, मेरे ख्याल में थोड़ी सी आदत भी बन गई है कि ऑनलाइन मंगवाएं, खुद ही घर आ जाएं, तो इस सेक्टर में अब सरमायाकारी के मौक़े हैं और सरमायाकारी हो भी रही है। तो इसी स्टार्टअप में मेरे ख्याल में थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाना है। बिल्कुल जी, मजीद इसको आगे लेके चलते हैं, और इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं ग्रॉसरी ई-कॉमर्स ऐप के CEO अहमद सईद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये आइडिया आपने कैसे कंसीव किया कि मुझे कैसी चीज़ करनी चाहिए, स्पेसिफिकली कैसे टाइम में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों को मना किया गया था, उसमें एक ऐसी सर्विस लेकर आए जो कि लोगों के घरों तक उन तक ग्रॉसरी पहुँचाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। असल में आइडिया तो हमें पहले 2016 में आया था, जब मैं और मेरे को फाउंडर बिलाल और हसान, हम तीनों एक जॉब कर रहे थे। और अगर आप पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो, तो आपके पास घर पे मुलाजिम या जिसे कहते हैं ड्राइवर, इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। तो हर घर में ग्रोसरी एक चैलेंज है। आपको हर टाइम पे आपके घर में जो फीमेल वालदा या वाइफ या बहन कह रही होती कि आते या ऑफिस से आते हुए या जाते हुए कुछ ना कुछ आपको ला के देना होता है। तो ऑलरेडी अगर आपकी काफ़ी बिजी जॉब है तो आपके लिए काफ़ी हैसल बन जाती है। तो उसी सिलसिले में हम तीनों को फाउंडर्स ने सोचा कि पहले हम अपने लिए सर्विस ढूंढ रहे थे कि अगर आपकी एक बिजी जॉब है और अपने लिए सर्विस ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छी सर्विस हो जो घर पे जब आप जॉब पे हो तो ग्रोसरीज डिलीवर कर दें। बट जब हमें अपने लिए कोई अच्छी सर्विस नहीं मिली, तो फिर हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना इस सर्विस के ऊपर काम करना चाहिए। तो हम तीनों ने मिलके 2016 के अंदर ही ग्रोसर ऐप सर्विस को लॉन्च किया था। कोविड के दिनों के अंदर जैसे लाहौर के अंदर भी लॉकडाउन था, कराची पूरा पाकिस्तान एक लॉकडाउन में था, तो आई थिंक हमें भी ये था कि कस्टमर्स को उस टाइम ऐसी सर्विस ढूंढ रहे थे ताकि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, और हमें भी था कि अच्छा अहमद, होता कुछ है कि जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो घर की खवातीन की खुद ख्वाहिश होती है कि मैं खुद जाऊं ताकि वो देख सकें कि जो चीज़ वो खरीद रहे हैं वो म्यारी है या नहीं है। ऐसे में लोगों का ना ऑनलाइन किसी भी सर्विस पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना फॉर द ग्रोसरीज बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने लोगों को इसमें मुतमईन कैसे किया, और आप चेक एंड बैलेंस आपका कैसा है, किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि फीमेल्स को होता है कि फल या सब्जी हम उठा के चेक करेंगे, या स्पेशली जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए हमने कुछ डिफरेंट तरह के SOPs बना दिए कि अगर जो भी कोई राइडर किसी कस्टमर घर जाता है तो वो पहले ऑफर करता है कि आप काइंडली अपनी ग्रोसरीज चेक कर लें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो बिल पे करें। फिर हमारी फ्री रिटर्न फ्री रिफंड की पॉलिसी है कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर हमें इन्फॉर्म कर दें तो हमारा राइडर आके आपसे चीज़ वापस ले जाएगा या आपको उसके बदले दूसरी प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम आई थिंक जो कस्टमर हमारे साथ ऑर्डर करता है, अगर उसको आप दिखा रहे होते हैं कि फ्री रिटर्न रिफंड भी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की भी गारंटी है, और लाहौर के अंदर विद हमारे एप्लीकेशन के ऑलरेडी 6 से 7 हज़ार रिव्यूज़ हैं। 6 से 7 हज़ार रिव्यूज़ होना, इट्स इनक्रेडिबल। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी एज वेल। आपके पास जब्बार इंटरनेट ग्रुप की तरफ से $1 मिलियन की सरमायाकारी आती है, अमेजोन के फॉर्मर डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके बोर्ड में आते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? थोड़ा ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत आए हैं ड्यूरिंग ऑल दिस कोविड एंड एवरीथिंग, लेकिन सक्सेस बहुत कम है। जी जी, तो असल में हमारी कोविड से पहले भी हमारे नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। हम क्योंकि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तो हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे।
तो कोविड से पहले ही जबार इंटरनेट और अमेजोन के जो एग्जीक्यूटिव आसिफ पेशोदिया साहब से हमारी बात चल रही थी, तो कोविड के दिनों में आई थिंक उनको भी ये एक अपॉर्चुनिटी फील हुई कि इस बिजनेस ने ई कॉमर्स से पाकिस्तान में ग्रो करना ही था। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, 20 करोड़ लोग रहते हैं, ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन अभी बहुत थोड़ी है, हम लेस देन 1% है पूरी ओवरऑल रिटेल सेक्टर के अंदर। तो अगले कुछ सालों के अंदर ई कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है और ई कॉमर्स का अगले कुछ सालों में काफ़ी बड़ा शेयर होगा। तो आई थिंक उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। और आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी रीजन के अंदर सूप के अंदर इन्वेस्ट किया था जो कि अमेजोन ने फिर बाय आउट की, फिर उन्होंने एक इंस्टा कार्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था, इंस्टा शॉप के अंदर वो भी उन्होंने कुछ ऐसा पहले उसमें एग्जिट लिया काफी बड़ा। अच्छा तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल। आपकी ये जो ऐप है ये सार्फिन को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? इज इट ओनली लाइक किसी डिपार्टमेंट स्टोर से जाके वो ग्रोसरी ले आए, या कि फिर होता है ना कि नहीं जी मैं तो बाहर का दही खाना, मेरे बाहर का दूध लेने, वो तमाम तो चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं? तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी किसी कस्टमर का जो भी आपका करीबी सुपरमार्केट का ट्रिप है, हम उसको अवॉइड मतलब उसको बचाएं किसी तरह कि अगर आपको सुपरमार्केट में जो भी चीज़ें लेने जानी पड़ती हैं, उसमें गोश्त है, सब्जियां, फल, पूरी ग्रोसरीज, अब जो चीज़ें बस जो चीज़ें आपको सुपरमार्केट लेने जाती हैं वो सब हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो। हमारे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जहाँ से हम फूड डिलीवर करते हैं। तो एप्लीकेशन को भी अगर आप यूज़ करें तो इट्स बिल्कुल सिमिलर टू अ सुपरमार्केट के आपको कैटेगरीज हैं, मतलब कुकिंग ऑयल, घी, फ्रूट, सब्जियाँ, शैम्पूस, आप उस कैटेगरी में जाएँ, अपना ब्रांड सेलेक्ट करें, कार्ड फिलअप करें और आप ऑर्डर करें और आपको चंद घंटों में चीज़ें आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बताते थे अपने सक्सेस स्टोरी के हवाले से। और डेफिनेटली जी बड़ी अच्छी बात है अगर इस चीज़ से नई जॉब्स क्रिएट हों, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि कोविड में जहां लोगों के स्टार्टअप्स चले हैं वहां बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई हैं। बिल्कुल, लेकिन ई कॉमर्स में शफात हमने देखा है कि थ्रू आउट द टाइम ई कॉमर्स में जैसे हमने डिफरेंट ऐप्स देखी हैं, हमने ऐप्स मेडिकल ऐप्स भी देखी हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्टर से रहनुमाई लेनी है तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, आपने घर कुछ दवाइयाँ मंगवानी है तो आप ऐप्स के थ्रू घर में दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कंसल्टेशन हो, वो हमने देखा कि समहाउ वो हमारे फ़ोन में तमाम तो चीज़ें आ गई। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार उससे बढ़ा भी है। चलिए जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेला में एक अहम खबर शामिल करते चलें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत जारी थी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की, जिसमें एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम आदिल जमान की जमानत से मनसूखी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अहम पेशरफ्त यह है कि केस में आदिल जमान की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन जमानत खारिज होने पर आदिल जमान अदालत से फरार हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, ये क्या मामला हुआ है? जी बिल्कुल, ये उनकी जो वाइफ हैं ज़ारा अब्बास, उनकी जानिब से जमानत मौतली के लिए और मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालत ने अहम पेशरफ्त हुई है और मुरीद अब्बास कत्ल केस में जो आदिल जमान हैं उनकी जमानत की रिहाई का हुक्म मुअत्तल किया गया है। उसके बाद वो जमानत खारिज होने पर आदिल जमान से फरार हो गए। गिरफ्तार करके वापस जेल भेजा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक समी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि मुलजिम आदिल जमान जिसकी गिरफ्तारी, जिसकी जमानत का हुक्म मनसूख करके उसे गिरफ्तार करके वापस जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। जमानत खारिज होने पे मुलजिम आदिल जमान अदालत से फरार हो गया। और अब हम ज़रा बात करेंगे तालीमी इदारों के हवाले से। तालीमी इदारे बतदरीज खुलने का ऐलान भी हो गया है। स्कूल और कॉलेज निज़ामिया के साथ साथ वालिदैन और बच्चे भी अपने अपने तौर पर अपनी तैयारियां करें। और ऐसे में पंजाब के महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से तलबा को कोरोना से मुतालिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए आगाही किताबचा जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें अहम तरीन हिफाजती तदाबीर से मुतालिक तफसीलात बयान की गई हैं। किताबचे में बच्चों को हिदायत दी गई हैं कि अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो, जिस्म में दर्द, बुखार, सर दर्द हो, खांसी हो, तो वो मुकम्मल सेहतयाबी तक स्कूल आने से गुरेज करें। इसी तरह स्कूल्स में दोस्तों के साथ 6 फुट के फासले पर बैठें, हाथों को साबुन से 20 से 40 सेकंड तक धोएं और साथ में खांसते या छींकते वक्त
منہ کو کونی یا رومال سے ڈھانپے اور دوران تعلیم ماسک ضرور پہنے اور لنچ جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کر آئیں. بلا ضرورت چیزوں اور جو ڈفرینٹ سرفیسز ہیں سطحوں کو ہاتھ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے کرنا ہے اس سے گریز. ماسک ایک دوسرے سے ہرگز تبدیل نہیں کرنا. جو اپنا ماسک ہے وہی لگائے رکھنا ہے اور دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے پر بھی اگر آپ کوئی کریں گے, کسی سے پینسل لیں گے, ربڑ لیں گے, بک پکڑیں گے, تو ان تمام چیزوں کے بعد ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے. سر درد کھانسی کی شکایت پر اپنے فوراً ٹیچر کو بھی بتانا ہے. اور ان سب احتیاطی تدابیر کے حوالے سے والدین بچوں کو تربیت دیں. جی جناب, یہ سخت کام ہے والدین کے لیے, کیونکہ والدین کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے اپنے سر پہ کچھ نہیں رکھنا, سارا کچھ انہوں نے ٹیچروں پہ ڈال دینا. تو نہیں جی, سب ذمہ داری ٹیچرز کی نہیں ہے, والدین آپ کی ذمہ داری سب سے پہلی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ عثمان صاحب وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ کتابچہ بنایا گیا ہے, کیوں ضرورت پیش آئی یہ کتابچہ بنانے کی؟ دیکھیں جی, ایس او پیز ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بنائی ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کی بنائی ہیں. مارکیٹوں نے کیسے کھلنا ہے, لوگوں نے مساجد میں کیسے جانا, نماز کیسے پڑھنی, محرم کیسے ہونا, یہ ساری ایس او پیز بے تحاشا ایس او پیز ہم نے بنائی. صحیح. اب جب بھی کسی قسم کی کوئی سرکاری انسٹرکشنز نکالتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو انفارمیشن کیسے پہنچانی ہے اور کتنی پہنچائی ہے اور کیسے پہنچائی ہے. بالکل, آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک انفارمیشن پہنچانا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب بچوں نے اسکول جانا ہے, پورے پاکستان میں کروڑوں بچوں نے اسکول جانا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولنے ہیں. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی ہم نے کاغذ پہ انسٹرکشنز نکال دیں اور وہ پھر لوگ پڑھ لیں گے اور ہم ایزیوم کریں گے خود ہی سے سارا کچھ ہو جائے گا, تو شاید کیا بلکہ آبویسلی یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں اور ایک ایسی لینگویج میں اور ایسے طریقے سے پہنچائیں جو ان کو اٹریکٹ کرے, جس کو وہ کوئی سرکاری حکم نامہ سمجھنے کی بجائے ایسی چیز سمجھیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. بالکل, اس سے عثمان صاحب میں نظر بھی آ رہی ہے, بچے آپ کی آڈینس تھی, تو جو کتابچہ ہے وہ اتنا کلرفل بنایا گیا, وہ ہم دیکھ بھی رہے تھے, ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں, وہ ویژولی بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ جو ایکٹیویٹیز بھی اس میں ڈال دیں کہ جو آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں. سو یہ تو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ تمام اسکولز میں یہ جو کتابچے ہیں یہ بچوں کو دیا جائے. تو سر کیسے ہی کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ ہم تمام سکولز میں پہنچائیں گے. اس کی پرنٹنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو یہ جو کتابچہ آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں کے لیے ہے, ایک ہم نے ٹیچرز کے لیے بھی ایک مینول بنایا ہے جس کے اوپر ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کریں گے. ٹیچرز کا جو مینول ہے وہ ذرا زیادہ تھوڑا سا پروفیشنل ہے, پروفیشنلی ڈیزائنڈ ہے, اس میں انسٹرکشنز زیادہ ہیں. بچوں والے میں آپ دیکھیں گے 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. کہیں فل ان دا بلینکس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں, کہیں ایم سی کیوز کی شکل میں ریپیٹ ہو رہی ہیں, کہیں کلرز کی شکل میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. سو بیسکلی بچوں کے ساتھ ہم نے جو انٹریکٹ کیا ہے وہ ان کی لینگویج میں اس لیے کیا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ شاید ان کی ٹیکسٹ بک ہے جس کو پڑھ کے کوئی امتحان دینا ہے, بلکہ اس کو وہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنائے. اس لیڈنگ اپ ٹو دس ہم نے اس کے علاوہ اپنی سوشل میڈیا پہ کیمپینز بھی چلائی ہیں. ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں گے تو ہمارے لیے امپلیمنٹیشن بہت آسان ہو جائے گی. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جب سکولز کھلیں تو باقی دنیا سے ہمیں یہ ایویڈنس ملا ہے کہ ایک دفعہ اسپائک آتی ہے. سو وی وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ اسپائک, بٹ وی کانٹ جسٹ کیپ دا اسکولز شٹ. ہم نے بچوں کو بہرحال ایونچولی اسکولز بھیجنا ہے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ جب تک ویکسین نہیں آتی ہم نے اس وائرس سے نمٹنا ہے اور اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھنا ہے. ہم نے سکولز بند کیے, کافی عرصہ بند رہے, اب سکولز کھولنے ہیں, بچوں نے پڑھنا ہے, بٹ اوائڈ کرنا ہے ہم نے کہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ نہ ہو کسی بھی طریقے سے. اس لیے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کیپٹن صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اسکولوں کے کھلنے سے پہلے چند دن رہ گئے ہیں, کیا وہاں پہ موجود سٹاف کی, ٹیچرز کی کووڈ ٹیسٹنگ کی جائے گی؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک انفیکٹڈ آدمی اسکول نہ پہنچے. جی دیکھیں جی, انفیکشن تو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے, اور یہ کہنا کہ کوئی انفیکٹڈ آدمی اسکول نہیں پہنچے گا یہ روزانہ کی بنیاد پر انشور کرنا از نیئرلی نیکسٹ ٹو امپاسبل. کروڑوں لوگوں نے اسکولز جانا ہے, آپ کروڑوں لوگوں کا روزانہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے.
सो एक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसमें आप रैंडमाइज तरीके से चेक करेंगे, सिम्टोमेटिक लोगों को चेक करेंगे और एसिम्टोमेटिक लोगों को रैंडमाइज तरीके से चेक करेंगे। तो हमने उसकी एक पॉलिसी बनाई है जिसमें 5% बच्चों को उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चेक किया जाना है, 10% जो स्टाफ है उनको चेक किया जाना है, जो उनके कैंटीन के लोग हैं जो बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देते हैं उनको 100% हमने चेक करना है। तो लीडिंग अप टू दिस जब स्कूल्स खुलने जा रहे हैं उससे पहले ये तमाम ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज की हुई हैं पंजाब के अंदर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स को इंगेज करके कि टेस्ट सैंपल्स किस तरह से होने हैं, उनकी इंडेक्सिंग कैसे होनी है, वो सैंपल्स किस तरह से हमारी लैब्स में पहुंचेंगे, फिर हम कैसे इंश्योर करेंगे कि दोबारा फिर हमें पता चले कि ये किस बच्चे का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया और इवेंचुअली उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ये अगले 3-4 दिन हमारी ये मैसिव एक्टिविटी होने जा रही है। इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा टास्क होगा उस्मान साहब वो ये भी होगा कि आपने बच्चों को प्यारे प्यारे किताबचे दे दिए जो कि बड़े कॉम्प्रहेंसिव हमें भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आई एम श्योर बच्चे भी इसको देख एंजॉय करेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग बन जा रही, बट आफ्टर डैट जब स्कूल खुल जाएंगे फिर आप इसको इंश्योर कैसे करेंगे कि जो तमाम तर स्कूल्स हैं वो इन SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए जी, मैंने सिर्फ आपको बताया कि 2-3 पार्ट्स हैं इसमें। सबसे पहला तो पार्ट ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और बच्चे हैं। इन तीनों को हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनसे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी हम उनको फिर कि उनकी कैपेसिटी डेवलप करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे और फिर उसके बाद इवेंचुअली हमारी एक रिजीम है जिसके तहत जाके हमने स्कूल्स की इंस्पेक्शंस करनी है और फिर वहाँ करेक्टिव मेजर्स लेने हैं जहाँ कोई पॉजिटिव निकलता है या अगर कोई किसी SOP पे अमल दरामद नहीं करता। तो अगले चंद दिन हमने इस एक्टिविटी में गुजारने हैं कि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। अब अगर आप इस पैम्फलेट को देखेंगे तो चंद ये इसके जो कागज़ हैं उनको A3 साइज़ पे प्रिंट करके क्लासरूम्स में लगाया जा सकता है, ये 0 पीरियड में बताया जा सकता है। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं अगर सिर्फ एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँ जिसको एम्फेसाइज करना चाहूँ आपके प्रोग्राम में, वो ये होगा कि बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो बच्चों का जो घर में इंटरेक्शन होता है वो हमारे बुजुर्गों के साथ होता है, यानी कि दादा दादी नाना नानी से वो मिलने जाते हैं। तो ये जो SOP है कि घर पहुंचने के बाद बच्चे को डिसिप्लिन किया जाए कि उसने किसी से भी मिलने से पहले अपना मुंह हाथ धोना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि वो बच्चों को एजुकेट करें। बच्चे यूजुअली घर आते हैं यूनिफॉर्म चेंज किए बगैर, वो सारा मतलब घर में इधर उधर फिरते रहते हैं। ये डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है कि जब वो घर से बड़ों को सिखाते रहें कि जब आप घरों को वापस आएँ तो घर की चौखट पे अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, फिर अपने कपड़े फ़ौरन चेंज करें, टेक अ शावर और उसके बाद घर वालों से जो आपने कम्युनिकेट करना है, ये चीज़ें हमें बच्चों को भी बताने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी कैप्टन राइड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद। वेरी गुड, वेरी नाइस इनिशिएटिव जो कि लिया गया है। मुझे तो शफात बड़े ज़बरदस्त लगे हैं ये जो पैम्फलेट्स आए ना, छोटी छोटी सी बुकलेट सी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। से कुछ देर पहले हमने आपके सामने खबर ब्रेक की जिसमें बताया गया कि मुल्जिम आदिल जमान की ज़मानत मनसूख होने के बाद वो कमरा अदालत से फ़रार हो गया। अब आपके सामने हम ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं जिसमें आदिल जमान को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से फ़रार होते हुए देखा जा सकता है। अब शफात जमानत मुस्तरद होगी लेकिन यहाँ पे पकड़ने वाला कोई नहीं और ये कोई भाग के यहाँ से नहीं जा रहे, ये आराम से चल के जो है वो कमरा अदालत से वो निकले और किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्री से निकलते हुए वो बाहर की तरफ चले गए। जी जनाब, ये मनाजिर आपके सामने हम एक बार फिर दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नज़ीर। देखिए ये मुरीद अब्बास समेत 3 अफराद के ये कत्ल का मामला है जिसकी आज अहम समाअत थी, जिसमें जो एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल में मुलविस मुल्जिम आदिल जमान था, जिसके खिलाफ ज़ारा अब्बास जो मुरीद अब्बास की अहलियत थी उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसकी ज़मानत मुस्तरद की जाए और ज़मानत जैसे उसकी मनसूख हुई है ये अदालत से पहले टहलता हुआ और उसके बाद जैसे ये सड़क पर गया ये तेज़ तेज़ चलता हुआ वहाँ से भाग निकला। और इसमें देखा जा सकता है कि वीडियो बनाने वाला शख्स एहलकारों को बता रहे कि इसकी ज़मानत मनसूख हुई है और ये भाग रहा है, लेकिन किसी ने उठकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। और जो वीडियो बनाने वाला उसके पीछे उसको भी कह रहा है कि तुम्हारी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। उस पर एहलकारों को देखा जा सकता है कोई उस रिपोर्टर की जो वीडियो बनाने वाला शख्स है उसकी बात नहीं सुन रहा और टहलते टहलते आदिल जमान हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आराम से मतलब कोई बंदा आराम वॉक करने के लिए निकला हो या आराम से निकलता है वो बाहर जा रहा है, बाहर वो जो सिक्योरिटी का चेक है वहां से भी होता वो गुजर रहा है, कोई बंदा एक्शन नहीं ले रहा, सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं एज इफ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखें बिल्कुल ये एक अजीब सी बात है और फिल्मों में तो किसी को फरार होते हुए ज़रूर देखा गया है कई मरतबा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से इस तरीके से ये मुल्जिम निकला और एहलकारों के सामने से होता हुआ
وہاں سے فرار ہو گیا. اگر کوئی نہ بتاتا تب تو ایک الگ بات تھی, لیکن باقاعدہ بتایا جا رہا ہے اہلکاروں کو کہ اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے اور یہ یہاں سے فرار ہو رہے, اور بآسانی جو عاطف زمان ہے وہاں سے فرار ہو گیا, جبکہ عدالت کی جانب سے اس کو دوبارہ گرفتار کر کے نظیر کے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑی تھی, ویسے ہمیں تو ہتھ کڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی. نہیں, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی, کیونکہ چونکہ یہ ضمانت پر تھا تو اگر یہ گرفتار ہوتا تب اس کو ہتھکڑی ڈالی جاتی, لیکن چونکہ ضمانت پر تھا اور آج اس کی ضمانت میں توسیع بھی ہو سکتی تھی, لیکن عدالت کی جانب سے ضمانت مسترد کی گئی, جس کے بعد یہ یہاں سے فرار ہوا. طور پہ جب کوئی ایسے ہائی پروفائل کے جو مجرم جب پیش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, پولیس اہلکار بھی ہوتے ہیں, ضمانت مسترد ہوگی, آگے 19 ستمبر کو ایک اور ڈیٹ آ رہی ہے جن پر ان کو بھی اور ان کے بھائی عاطف زمان کو پیش ہونا ہے. کس طریقے سے آرام سے نکل کے گئے اور کوئی پولیس اہلکار یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. بالکل, اس میں تفتیشی پولیس اور جو بھی اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں ان کو اندر اور باہر موجود ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس طرح کے کیسز میں اکثر ایسا یہی ہوتا ہے کہ ملزم جو اس طرح کی فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے تو اس پر پولیس موجود ہوتی ہے, اور جس کیس میں لیکن اس کیس میں کچھ نظر نہیں آیا. بہت شکریہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. تازہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں, ازبکستان کے نائب وزیر اعظم پاکستان دورے پر پہنچ گئے ہیں. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے نور خان ایئر بیس پہ ان کا استقبال کیا. یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ازبکستان کے نائب وزیر اعظم دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. بالکل جی, اور اس دورے میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. جناب, یہ تھا ہمارا آج تک کا باخبر سویرا. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا. آپ کے سامنے ہم اپنا ٹویٹر ہینڈل, اپنا فیس بک یہ سب دکھا رہے ہیں, تو ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آلسو آپ کے آس پاس اگر کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آواز اٹھانا ضروری ہے تو یو کین ٹیگ اس. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح کتنے بجے بعد جناب 9:03 اور 45 سیکنڈ پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.